वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम में अब हिस्सा बनाने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इंडस वाटर कमीशन ने 5 साल के अरसे के बाद विज़िट किया है जम्मू और कश्मीर का। सो बासित साहब, क्या इंसाइट्स हैं इस स्टोरी की? देखिए, अभी तो इंसाइट्स कोई मिली नहीं है ख़ास, क्योंकि ये दौरा 2019 के बाद पहली दफ़ा हो रहा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। इसमें 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं, और इंटरेस्टिंगली इस दफ़ा जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के, वो भी साथ डेलीगेशन के जा रहे हैं, और ऑन साइट इंस्पेक्शंस हो रही हैं। उसमें चनाब में भी कुछ बन रहे हैं रिजर्वायर्स, कोई पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तो बिरतली डैम है, किशन गंगा है, उसके बाद पकुल क्या नाम है, पकुल दल है, फिर जो है लोअर कलनाई है। तो इस किस्म काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान को रिजर्वेशन हैं। तो ये हमारा इंडस जो कमीशन है, ये हर साल होती है मीटिंग। एक मीटिंग इस्लामाबाद में और एक मीटिंग न्यू दिल्ली में, या पाकिस्तान या इंडिया में। बिल्कुल। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है 1960 की, ये एक ऐसा मुआहदा है जो कि इसके बावजूद कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन ये ट्रीटी इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज़्म इस ट्रीटी के अंदर आर्टिकल 9 के तहत है, उसमें दो तरीक़े हैं। एक तो ये है कि अगर कोई टेक्निकल डिफरेंसेस आ गए हैं तो उसके लिए फिर टेक्निकल न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करता है, तो फिर वो दोनों। अभी टेक्निकल एक्सपर्ट आए हैं क्या? हमने ऐसा कुछ फेस किया है? नहीं, अभी तो वो है ना, वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वापस जाएंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि जो पाकिस्तान ने खदशात का इजहार किया वो ठीक है कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रोसेस भी चल रहा है, वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का है। उसमें लीगल जो इश्यूज होते हैं वहाँ यूजुअली वहाँ पे डिस्कस होते हैं, वहाँ पे सेटल होते हैं। तो वो भी बना हुआ है। इंडिया को उस पर एतराज़ है। वो ये कहते हैं कि जी पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर पहले तो बायलैटरली हमें करना चाहिए। एक उनके ख्याल में एक ग्रेजुएटेड प्रोसेस है, लेकिन हमारी इंटरप्रिटेशन ज़रा डिफरेंट है। हम कहते हैं, और वर्ल्ड बैंक की भी यही इंटरप्रिटेशन है, कि दोनों जो प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट का भी और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, एक साथ हो सकते हैं। लेकिन जो भारत है, वो जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का चल रहा है मामला, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो अब देखना यही है, वापस ये डेलीगेशन पाकिस्तान का आएगा, ऑब्वियसली रिपोर्ट पेश करेगा अपनी। देखते हैं क्या उनके हैं, जो खदशात उनके हैं वो ठीक हैं, काम किए भारत ने, या भारत किस हद तक वायलेट कर रहा है जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वक्त कुछ हतमी तौर पे कहना मुश्किल है। तो क्योंकि ये 5 रोज़ा शायद दौरा था, एक हफ्ते का, और 5 मेंबर हैं शायद डेलीगेशन में। तो अब वापस आएंगे तो थोड़ा तफसील लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सही। सो जो भारत है, उसकी आबी जहारियत का एक तसलसल हमने जो है वो देखिए, मैं ज़रा आबी जहारियत का जो लफ्ज़ है ना, मैं ज़रा इससे इत्तेफाक नहीं करता। सच्ची बात है, मेरा अपने ख्याल में ऐसी जहारियत भी नहीं है। ठीक है, रावी का पानी, नहीं, रावी का पानी उन्होंने बंद कर दिया, हमारा एक सीरियस डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें माहौलियात। क्या ये जहारियत नहीं है? ये जहारियत है, लेकिन कुछ हमारी अपनी कमियाँ बेशियाँ भी है ना। हम बहुत सा पानी ज़ाय कर देते हैं जो हमें मिलता है। कोई हमने डैम्स नहीं बनाए, कोई रिजर्वायर्स नहीं बनाए। हमारा 15 से 20% पानी समुद्र में चला जाता है, बारिशों का पानी ज़ाय हो जाता है। और इसके बावजूद कि हम वाटर स्केर्स कंट्री हैं, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है, जिस तरीके से हम पानी इस्तेमाल करते हैं और उसको ज़ाय करते हैं। लेकिन ये इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो रावी के मामले में भारत ने किया है, गो के जो मशरक़ी दरिया हैं उनका हक़ पूरा उन पे है। लेकिन 1960 के बाद बहुत सी और सी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, रियासतों ने और बहुत सी कमिटमेंट्स ले ली हैं एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिनके तहत भारत पे अब ये लाजिम है कि वो इस किस्म के एक्शंस न ले जिससे हमारा जो अंडर वाटर टेबल है वो कम हो, अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा है वो कम हो। क्योंकि लाहौर वगैरह का जो सारा इलाका है ना, उससे जो वाटर चार्ज होता है वो रावी के दरिया का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर ये पानी फ्लो नहीं होगा रावी के दरिया का, पाकिस्तान में नहीं आएगा, तो फिर जो हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल और कम हो जाएगा, और मुसलसल कम हो रहा है। क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, पाकिस्तान में पानी वैसे ही कम है, तो ये एक सीरियस इशू तो है। मेन सिटीज़ में पोल्यूशन भी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो ये सारे वो इश्यूज हैं जिन पे हमें कोई एक
ویل نیٹ اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بار بار یہی کہتے ہیں اسٹریٹجی کہیں نظر نہیں آتی, کوئی لانگ ٹرم ویژن نظر نہیں آتا نا. جس طرح احسن اقبال صاحب نے ایک دیا تھا نا 2025 ویژن یا کیا, اس قسم کا. اب دیکھیں 1947 میں 2047 میں پاکستان کو بنے پورے 100 سال ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی ایک پلان رکھنا چاہیے کہ 2047 تک ہمارے کیا اہداف ہیں. جو بھی حکومت آئے نو میٹر واٹ, ہم یہ چیزیں جو بنیادی باسی صاحب وہ رکھیں گے, بنا بھی لیں گے, لیکن اگین پولیٹیسائز ہو جائیں گے. نہیں, پولیٹیسائز نہ کریں نا. میں کہتا ہوں کہ سب لوگ یکجا ہو جائیں کہ یار یہ کچھ بنیادی چیز ہے. یہ بہت مشکل ہے, مشکل ہے, obviously مشکل تو ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. منتہا مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل میں پاکستان کا درد رکھتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی دھرتی ماں ہے, تو پھر سر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے بیرونی ممالک میں اتنے زیادہ اثاثے ہیں, ہماری رہائش وہاں پہ ہے, ہماری پڑھائی وہاں پہ ہے, کاروبار وہاں پہ ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن نئے لوگ, امید ہے کہ نئی نسل آئے گی آگے. اتنی افیکشن ہم دکھا نہیں سکتے نا, شاید یہی ہے, لیکن یہ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر تو بہت مشکل ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. سو باسی صاحب, ایران میں بھی پریزیڈنشل الیکشن, ایران کے الیکشن بڑے زبردست ہو گئے جی کل, اور 6 امیدوار تھے. پہلے مرحلے میں تو کوئی سلیکٹ نہیں, کوئی نہیں, کسی نے بھی 51% ووٹ نہیں لیے نا. تو اب معاملہ جو ہے وہ مسعود, کیا نام ہے ان کا, مسعود پزشکیان, اور دوسرے ہیں کیا سعید جلیلی صاحب, وہ یہ دونوں کے درمیان اب ہو گیا ہے. اب 5 جولائی کو رن آف الیکشنز ہوں گے, اور مجھے ان کا سسٹم بڑا پسند آیا, سچی بات ہے. کیونکہ ایک تو دیکھیں نا, کونسل آف گارڈینز ہے, 80 کے قریب امیدوار تھے, مطلب وہ چاہتے تھے کہ صدارتی انتخابات میں حصہ لیں, لیکن کونسل آف گارڈینز میں محمود احمدی نژاد بھی تھے, وہ 2 بار پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں, لیکن ان کو بھی نکال دیا گیا, اور صرف یہ 6 افراد کو اجازت دی گئی کہ آپ الیکشن لڑیں. اب اس میں سے جو مسعود ہیں وہ ریفارمسٹ ہیں, اور ریفارمسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریولیوشن کے خلاف ہیں. مطلب ریفارمسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا سوسائٹی کو ذرا اوپن رکھنا چاہتے ہیں, ویسٹرن دنیا کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, نیوکلیر ڈیل کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, دیٹ کائنڈ آف اسٹف. جو سعید خلیل جلیلی ہیں, وہ ان کے نیوکلیر جو ڈیل ہوئی ہے یا نیوکلیر نیگوسیشنز ہوئے, وہ اس کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں. صحیح. تو نیشنل سیکیورٹی کونسل جو بھی ان کی ہے, اس میں بھی یہ رہے ہیں. تو دونوں, اور یہ دوسرے جو مسعود ہیں, یہ ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں, ایک حکومت میں ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے. تو دونوں اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. ابھی تک جو ووٹ ملے ہیں اس میں مسعود صاحب آگے ہیں, جلیل صاحب کو 1 ملین کم ووٹ ملا ہے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ جب رن آف ہوگا 5 جولائی کو, تو کون جیتتا ہے, کون آگے ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھیے ایران کے سسٹم کی, ہم اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں, ایک خوبی تو ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب وہ ایک حادثے میں شکار ہوئے, ساتھ فارن منسٹر بھی تھے, لیکن 50 دن کے اندر ان کے کانسٹیٹیوشن میں الیکشن ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی 50 دنوں کے اندر انہوں نے الیکشنز بھی کروائے, اور اب 5 جولائی کو ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ کون اگلا صدر ہے. تو یہ ایک پریڈکٹیبلٹی جو پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہوتی ہے نا, یہ بڑی ہونی چاہیے بھی, ہمارے سسٹم میں بھی ہونی چاہیے, بالکل, انسٹیڈ کہ آلویز ہیونگ دی فائٹس ود ایچ ادر. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ باسط صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.